वेलकम बैक, आपको खुशामदीद कहेंगे इस गुफ्तगू में, जो कि हम रमज़ान और रोज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अब्दुल जब्बार से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो रिलेटेड हैं रोज़ों के। क्या ये दुरुस्त है कि जो लोग सफ़र के उस पे आते हैं वो सफ़र या बहाना बनाते हैं या अपने घर छोड़ के जब कहीं वो एक महीना गुजारें तो वो सफ़र नहीं होता कि वो एक महीने के लिए कहीं जाते हैं। अमूमन रोज़ों में ये देखा जाता है कि कुछ लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ या अकेले भी आते हैं, आके वो पूरे रोज़े एक जगह एक विसिनिटी में गुजारते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते हैं। कहते हैं कि मैं तो रमज़ान सफ़र में हूँ, सफ़र में रोज़ा रखना नहीं रखना वो जायज़ है, वो नहीं रख सकते हैं, वो सफ़र में है। तो क्या ये दुरुस्त है कि जो कुछ इस तरह के लोग करते हैं, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देती है कि वो रोज़ों में घर से निकलें और रोज़ा ना रखें, पूरे रमज़ान में वो किसी और जगह गुजारें और रोज़ा ना रख के वापस आएँ? तो ये किस हद तक आप क्या समझते हैं, ये गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि कुरान और हदीस में है कि जो लोग सफ़र में हैं या बीमार हैं वो भी ऐसा करता है, वो जितना दिन वो बीमार है वो उनको गिनेगा। जितना दिन वो 7 दिन बीमार है वो 7 दिन रोज़ा रखेगा, 10 दिन बीमार है 10 दिन रोज़ा रखेगा। ये उस सफ़र का भी कोई फासला है, ये 40 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, उसी हिसाब से वो रोज़ा खा सकता है, अफ्तार कर सकता है। लेकिन जब अब वो अपने मुकाम में पहुंचेगा जहां उसको जाना है, उधर जाके वो खुद ब खुद वो रोज़ा रखेगा, उसमें उसके लिए कोई मुआफ़ी नहीं है। लेकिन उसके लिए तो ये बड़े से मुफ्तियान होते हैं ना, वो अच्छे से मशवरा दे सकते हैं और अच्छे से वो दलील पेश कर सकते हैं। बिल्कुल समझ गया। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हम एज अ कॉमन, आप देखें आप मुसलमान हैं तो आप ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में सबने प्रैक्टिस करना होता है, सब ने ये चीज़ें करनी होती। मैं शरीफ साहब से पूछना चाहूँगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आप होटलिंग से वाबस्ता हैं और ट्रांसपोर्ट के साथ भी आपका वो है मुसल्लक है, उसके साथ भी आपके साथ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, आपने देखा होगा आपके होटल्स में लोग आते रहते हैं। तो लोग आते हैं रमज़ान में, वो खाते हैं या नहीं, वो आके जो है जो टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, मैं नहीं कहूँगा जो एक दो दिन के लिए आते हैं, ठीक है, वो सफ़र में जो ज़्यादा महीनों तक रहते हैं और फिर भी वो खाते हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या समझते हैं आपके ख्याल में? इस हवाले से आपके क्या कमेंट्स होंगे? देखिए, टूरिस्ट आते हैं रमज़ान के महीने में भी आते हैं, कुछ ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो फैमिली की शक्ल में लेके आते हैं। बाज़ी टूरिस्ट में से ऐसे होते हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़े बाकायदगी से रखते हैं और रमज़ान का एहतमाम करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं नहीं रखते। देखिए, जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन एक ऐसी मज़हब है, इसमें कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं है, जुल्म नहीं है, ठीक है। अगर बंदा रोज़ा रखता है तो वो अपने अमाल के लिए रखता है ना, वो सवाब उसी को मिलता है, वो अमाल उसी को मिलेंगे। क़यामत के दिन जब वो मर जाएगा तो उसकी सवाब उसी को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपका सवाल है कि कोई टूरिस्ट आके आपके होटल में या किसी के होटल में ठहरते हैं, रोज़ा रखते हैं या नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, तकरीबन 1998 से मैं होटलिंग का काम करता आ रहा हूँ, अक्सर लोग रोज़ा रखते हैं जी। जी, तमाम दोस्तों, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं रमज़ान के ऊपर, रोज़ों के ऊपर, और रोज़ों में बहुत सारे काम हैं जो ममनू है कि आप नहीं कर सकते हैं, ममानियत है कि आप ये काम ना करें तो बेहतर है। कुछ काम है करना होता है आपने, जिस तरह नमाज बाकायदगी से अदा करना और रोज़े रखना और एक दूसरे की ख्याल रखना। मैं नाज़िम साहब से गुफ्तगू इस हवाले से करूँगा रमज़ान के हवाले से, चूँकि वादी कैलाश यहाँ 2 किस्म की कम्यूनिटी अब आते हैं, एक कैलाशा कम्यूनिटी, दूसरा मुस्लिम कम्यूनिटी। तो रोज़ों के दौरान स्पेशली क्या देखते हैं कैलाशा कम्यूनिटी, क्या आप रोज़ों का एहतराम करते हैं, आप लोगों के साथ इस हवाले से ताउन करती है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया।
تو جو ہمارے جو کلاش برادری ہے، کمیونٹی ہے، ہم اس کو برادری کہیں گے. تو یہ شروع ہی سے جو ہیں، یہ تو ہم ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں اس وادی میں. تو دیکھیں نا، ابھی کلاش کمیونٹی میں بھی یہ ہے کہ ایک بھائی اگر مسلمان ہے تو دوسرا اس کا جو ہے کلاش ہے. تو یہ ایک فیملی ٹائپ کے فیملی ہے نا، جوائنٹ فیملی ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے، جو جو ہمارے جو کلاش بھائی ہیں وہ تو ہمیں بڑے احترام سے ہمارے جو میں رمضان کا نہیں کہتا، میں ہمارے جو بھی مطلب وہ ہوتے ہیں تو اس میں وہ انتہائی زیادہ اس کا جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں. مطلب ایک بندہ اگر روزہ دار ہے تو وہ ہمارے سامنے وہ پانی نہیں پیتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ اچھا نہیں ہے. تو یہ تو ایک قسم کے اہتمام ہے، ایک قسم کا جو ہے نا ان کا جو اس کے ساتھ ایک مطلب وہ ہے، ہمدردی آپ سمجھے. تو یہ ہمارے ادھر یہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو خود بھی بخوبی علم ہے. تو وہ لوگ ہم سے زیادہ اس کا جو ہے نا ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات. تھینک یو سو مچ. جس طرح ہم گفتگو آج کر رہے تھے، چونکہ یہاں دو کمیونٹی آباد ہیں، کیلاش اور مسلم کمیونٹی، تو آپس میں اب تک جو ہیں اس سے پہلے بھی ایک ساتھ بھائی چارے کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا ایک مثال ہے. لوگ اس کی اگزامپل دیتے ہیں کہ چترال پرامن جگہ ہے، پرامن لوگ وہاں رہتے ہیں، یہاں کسی قسم کا بھی کوئی مسائل اب تک جو ہیں نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ بہت پرامن ہیں. اسی کوشچن کو میں آگے بڑھاؤں گا زاہد عالم صاحب سے، چونکہ آپ ایک استاد ہیں تو آپ اس حوالے سے بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی جو کیلاش مسلم اسٹوڈنٹس جو ایک ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی پڑھا رہے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ جو برداشت کی ہم بات کر رہے تھے، کہیں جو برداشت کی جو پلہ جو ہے کہیں کم زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے؟ بیلنس جو اب تک بیلنس چلتا آ رہا ہے، تو یہ آگے بھی ان میں نوجوانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بھی ایسے ہی جائے گی، ایسے ہی آگے بڑھے گی؟ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ بھئی جو صدیوں سے آباد یہاں پہ جو نظریاتی جو تفریق کے حامل جو اقوام ہے، ان کے آپس میں محبت، بھائی چارہ، رواداری اور ہمدردی، یہ پاکستان کے چترال کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ ایک مثال ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہو کے ہم تک پہنچ رہا ہے. ہم اکٹھے پڑے ہیں، اکٹھے بڑے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں پھرتے ہیں. ہمارا زمانہ طالب علم میں بھی اسی طرح رہا ہے. جب ہم ابھی پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں، جب سکولوں میں بھی ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈفرینس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. خصوصاً میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، رمضان المبارک کے انہی ایام میں ہم نے کسی بھی کلاش دوست کو، ہم برادری کے لوگوں کو کہیں بھی مسلمانوں کے سامنے نہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہ پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہم روزانہ اس رمضان اکٹھے بیٹھتے ہیں. ہم خاص کر عصر کے بعد ہم کسی جگہ پہ جا کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، لیکن کہیں بھی ذرہ برابر کی کوئی بھی ایسے ہم نے حرکت نہیں دیکھے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمیں قوی امید ہے، ہم پر امید ہے. خصوصاً نوجوان آج کل تعلیم یافتہ ہے. پہلے زمانے میں تعلیم کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن آج کل نوجوان بھی تعلیم یافتہ ہے، بچے بھی سبق پڑھ رہے ہیں، ہماری خواتین بھی تعلیم یافتہ ہے. تو تعلیم ہمیں یہی سبق دیتا ہے، ہم اکٹھے جس طرح رہ کے آئے ہیں آئندہ بھی اسی طرح ہم رہیں گے. مجھے کوئی ایسا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھئی ایسے کوئی ڈفرینسز پیدا ہوں گے یا کوئی اتار چڑھاؤ پیدا ہو، اگر کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. جی ناظرین، جو ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان کے اوپر بھی، اور اس سے ہٹ کے بھی تھوڑا، چونکہ وہ بھی ریلیٹڈ ہیں رمضان کے ساتھ، روزے کے ساتھ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. وہ کوشچن بھی جو ہم نے جو ہمارے دوست ہیں ان سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی، تاکہ ہم جان سکیں کہ آنے والے وقتوں میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ان چیزوں کا پہلے ہی سے علم ہو اور اچھے کام کرنے کی، اچھے طریقہ کار واضح کرنے کی کوشش کریں. تو میرے خیال میں اذان ہو گئی، اور افطاری کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. رمضان
स्पेशल ट्रांसमिशन जारी थी, अजान हुई, अफ्तारी का मौका आया। इश्पादा न्यूज़ की टीम ने सब दोस्तों के साथ मिलकर अफ्तारी की। आप देख सकते हैं पकोड़े, वॉलनट ब्रेड्स, खजूर और बहुत कुछ इसमें। इंटरेस्टिंगली इसमें आप खजूर के साथ कुछ मिठाइयाँ भी नज़र आएंगे और इश्पादा न्यूज़ की टीम इस वक्त अफ्तारी कर रहे हैं। इसमें एक स्पेशल डिश है जिसको काई कहा जाता है, कली कहा जाता है। कली आप देख सकते हैं, ये कली के मनाजिर हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्टी है। अज़ान का वक्त हुआ है, अभी नमाज अदा की जा रही है। तमाम दोस्त जाके फौरी अफ्तारी के बाद नमाज अदा कर रहे हैं। ولم يكن له كفوا أحد. مزید اپڈیٹس کے لیے اشپادا نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید خوبصورت ویڈیوز ملتے رہیں۔